Jahar hoga santa thang sindau. Chini nabe hoga brom nabe hoga phaya sukai don ar ke me chini program phaya mai siani ro joto hat jorriye bono khapang samo ba ebong khaksono ekhla সম্মান bo pandao kabo chini tawo daiso phaya cho phele tinin ko chini program ne chairman इनके चने कांचनपुर साइड विधानसभा केंद्र ने एमएलए इनके नॉर्थ जीएलसी ने चेयरमैन फ्रॉम नवसार प्रेम कुमार रिया आबोनी लगे लगे फाइल नारहोग्रा एमआई सियाफेने चने ट्राइबल वेलफेयर एवं फॉरेस्ट ने मिनिस्टर फ्रॉम नवसार मेवर कुमार जमातिया आबोनी लगे फाइल एमआई सियाफेने चने टीआरपी एनपीटीसी ने डायरेक्टर ब्रह्म नाम शारदन बाबुरिया इनके भी लगे फाइल एमआई सियाफेने मंचो कार्य आसमरण खेलमान को पंद्रह ताबो जिले ऑनरेबल एमएलए संतरी बाजार श्री प्रमोद आबोनी लगे लगे मंचो आचो खेलमान को पंद्रह ताबो जिले 10 बीएससी चेयरमैन ब्रह्म नवसार जिलेंद्र रिया आबोनी लगे लगे मंचो आचो खेलमान को पंद्रह ताबो जिले कांचनपुर एसडीएम ब्रह्म नायक चंद्रन चंद्रन इनके आबोनी लगे मंचो काया चो खेलमान को पंद्रह ताबो जिले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कांचनपुर आरडी डिवीजन ने अजय जमातिया इनके आबोनी लगे मंचो काया चो खेलमान को पंद्रह ताबो जिले 10 आर डेवलप ने वीडियो ब्रह्म नाम स्वीकार सभा महाशय तीन नारहोग्राम या फाइमाई से अभिलाय किंबा तीन उद्भुत ब्रह्म नाम सर मेवर कुमार जमातियानो रिसाब प्रेस निर्माण को पंद्रह का उपयोग चिनी ब्रह्म नायो पूरे रियानो आबोनी लगे लगे फाइमाई तीन चिनी दाइसो जे काने हुआ बेस के हम पोरते के हाके रिफंडमान को पंदवा तीन बेस दिना रोनो का उपयोग बेस में लग लग से तले पकड़ जे जो बोला पकड़ ली बेस में लग लग वो खाना खाया के खा के नहीं हम नहीं बेस में लग लग फुंफुर या पे खोली बेस में लग लग फुंफुर या पे खोली इन्हें चिनी तीन प्रोग्राम फाइमाई समरे जो तो ब्रह्म के या पापा करना लिए काम होगी बेस में लग लग फुंफुर या पे खोली इन्हें चिनी प्रोग्राम फाइमाई समरे जो तो तापर उनको के अब हम लोग बीच में से मैंने लग लिया ये भगवान मन को फॉलो करो प्रोग्राम चेयरमैन इनके फाइमाई से फेले जो तो नारहोग्रा रबे किए केंद्र साउये चिनी प्रोग्राम चिंसाने नहीं तो रखो जो तो बाजाये जो बने केंद्र साउने लग लग या पाफान मान को फांदा को उपयोग अच्छा
tahu cung ini program no mungkin soalnya no cung pusat program cina ya hari mau pandawan tahu cung bahwa program cung sahuri lagi no ini Sunday ceremony hingga nungkai mau pusat iman mau pandawan kalau di jauh ya pasal ini Sehari orang orang kasut lagi, roh payah nanya, ke jodoh jam-jam kasut payah, फिर kasut तुम्हें के हम नहीं, kita oleh cowok. Anda cincari naik, Bromlang Minister Mewal Kumar Jamatia Sar, roh anda mai penai, roh elakane Bromlang MLA Prem Kumar Riang. Kaham ekta benefit now mainnya hitung asa kyo tre ang kok bangsa sia bo thani sana tre wa nam na khakcha moja padiye ani sago to basam rona paina so tong khakcha bari khakcha na do ini basile program phaya mai so phenai Jadi Bromlang Sar Don Baburianam Jodon Sago Kokma Kopik Sang Saman Popando কেবল লগে লগে এখন আমি অনুরোধ করছি দু একটা মূল্যবান কথা বলার জন্য আমাদের কাঞ্চনপুর এসডিএম মাননীয় চন্দ্রী চন্দ্রন মহাশয়াকে Very good evening, everyone. This was so unexpected. I didn't expect that I'll be called to speak here. So I thank the PTG department for providing Resiram with this multi-purpose community hall. And I wish this hall becomes a center for all of you to come together, discuss about problems, find solutions, celebrate, showcase your culture, and have beautiful memories. I know all of you have come here, I mean you all reached the two itself to listen to the Honorable Minister for Tribal Welfare and Forest, Mewal Kumar Jamatia sir. So I don't want to speak more and bore you. Thank you so much, and thank you PTG department for giving me an opportunity to be here with all of you on this wonderful occasion. Thank you. ধন্যবাদ তিনি 17 ডিসেম্বর 2020 চীনৰ গছিৰাম হাতীও তিনি কাইছা মাল্টিপারপাস হাউস রেস্ট হাউস বনি laying foundation stone to pathor kai mani di puila kinom phaiba no phane taku bukhulong no ang mapsano ang jora mote time mote so phaimania monti guri phaimani lamo tinda jaga mo kasaka para orang mulai menusul kira yang dari family ya, boleh diselarka, boleh boleh yang lo terima channel, lo semua kerja anak nasi itu mulai berbeda. Ini ane জীবন first experience, মনে হইতে yang family, busuk lama hamil. Ang wansung na yun, sini bololo osit, paharo, bololo tongo. Bololo tuwi kiri, lama kiri, iskolo kaham kiri, balai kasema, balai bakha pemfehan. Benar lama bakha kiri, boleh kok selai bakha. Orang
Pak kita Allah. Kenapa baru sunjat? Tikholai dong timaya. Kaisar baik. Baik, mau botol tikhol dong. Tikri. Wansong Sen 70 years, 70 বছর ভারত স্বাধীন আছে 72 বছর স্বাধীন মামা তারপর বড় তৈরি মানুয়া বইকে তুই পাই নয় বহাই ডিস্ট্রিক্ট ওয়াটার সাগে যা তুই তুই গেল নানান তুই বসে তুই করে নয় বহাই নয় আর ব্লাই থাকা কামটা বলে বাবা তিনি আনপিএইচডি মিনিস্টার Care PhD Minister Tribal Welfare Minister, Forest Minister. Anda bolong menteri bah, bolong beri lagi. Care menteri, anggur bagi sama lu. Kau 3 bos orang menteri mana? Angkai gurnya gerai. Wahai tuan kamu sih? Nabajan dalam apa? Nabajan Sermontila. Pokoknya khusus dalam lo. Tek dalam lo di Kipra tu penol tu. Anggur jemaah. Sermontilang berarti sermontilang. Berarti segitu berarti sermontila. Ada yang sermontila tak Hindi. Termemplang nanti. Murah masa harus tahu. Ada kebahagiaan boh. Kusingan mana? Ani boyos tahu. Asih bosor hai tahu. Wajah puan. Menteri bukannya koiso. Tahu ni punya. Ang menteri bukan lu. Termemplang lu baik bos kata. First time in my life, I have seen the face of Mr. When I was asking about boys. Sermontila, kenapa? Tempat setiap telah kongres dan BJP, aku mengikut. Sini para kaima prai 60 bos orang itu. 60 bos orang tahun berpila. Sini para mau dipewo. Dua bahaya, ini kita angkat kerja sebelum dua bahaya. Angkat apa mau dibuat lagi kena? Bagi ini angkat poin ini, sini cabinet department, sekarang sampai itu. Bisa sekali sastra student, aja bahaya itu. Sing सरकार family पालो, और न पुइला, चिनी बुरुरिया, तीन क्या भी पिछले डाक्टर लोगों, आगे को, दोन डाक्टर कौन, क्या भी पिछले डाक्टर, दोन बुरुरिया, आगे के पूछे उसी बुरुरिया, प्रथम बार सिर्फ family पालो, सिर्फ BA Nursing, sudah guru, punya, awak ekspor bisa itu, mana, biar training kali orang. Tribal orang pernah itu tahu, kalau cuma riang, deforma, kayak begitu, akhirnya rusia. Sempat bos tahu, nursing itu kali nursing, asyik nombor tahu, riang charger paduan, tu ya. Tu বিভিন্ন দফন কমার হচ্ছে যেমন তোমায় করো তোমাকে ক্রিয়া চার পদে মধ্যে দিয়া নার্সিং খালি বছর শুধু রিয়াল গুরু ইসলা নার্সিং মিশন প্রায় 54 5 জন হওয়া আছে অনলি রিয়াল নার্সিং সেনেগল GMM, private nursing course, so passport berpakaian. Tapi biar berapa 120 berpakaian. Only Bururia. Boleh balik
kuai ma mele tu ya sekarang si khas mana bu education semua yang jenisnya war tau ma mele paitnai kita si kama ke belum payah ekbar nang si kama lagi nang biasa itu ni sawo tongai bisa dia antiga sih ane payah sih jadi biasa itu ni bisa si kare kapai gunai baru tu si kana baru masuk tu ni biar nasi tapi ayah susi pun orang timnan hasil ayah susi kalau Delhi wo sini madam Sandini bukan ayah sabisa bukan sih kaya bagai semua Delhi wo Bokwilah kuai apa sih? Anggur sih ada pasal. Kuai itu boleh dia kuai. Ane jago, ane emel kena jaga. Orang sih baru rahu, baru tu kamu ni semua orang rahu. Bokeh lari beri, cerai ni bos sih. Pas ayat sebisa, sih baru beri. Mana bos sih senang berkat. Mana bagi ane kau mau orang lain, sih guru dokter baru. Terima kasih nih. Dorje macam ni. Jadi dorje tu orang tu. Sampai budi baik. Semua kata ni mana orang kan kita pulang tu orang semua. Orang macam orang pulang tu. Aku tu sawal kaya. Itu semua hansa ini semua orang. Sahaja saya takut semangat lainnya. Hanya semua orang maya. Berdua ni, orang request, ani humble request, ani kau ini ngomong lain. Sungguh tu takut mukro, sung hansa macam ni. Tapi orang ini projek ni 40 lakh, punya season, tapi saya kaya. Hata ni bayar ni, cermin tu pun bayar. Ni bandar lima. Nini ayah alam bazar pergi, orang pemaja, rest house, singkhenai. Orang macam orang pergi tu, nini bandar lima orang ayah hata kali pergi, jadi pun. Berlaku barba anak ini emre, koi ka, apa sahaja koi ka, orang kata rest house kamu, anak ini, selain orang kata, kau siapa macam middle place kecil, jaga. Berbagai macam multi purpose और कैसा तंग नहीं दूसरा बाकी जरा itu नहीं नाके सुचे orang खाली itu sedang sensitif jadi नहीं jadi bisa kotor kan ya berbagai angkut tu ni ang nagar sana ang leke pergi kisah और berbagai जरा bisa kau angko macam tu aku sabun nori pergi ang arta aku kata ni aja turun mungkin mandai arwah baru pergi mandai yo mereka bisa lagi mereka angkut tu ni ani Hacerma, te ani kuluma ya kali, ani kalau untuk menghasilkan, dokter hambai, kuluma ya. Baik, Pak ini jotono sari kaham, jotono krumo, সবাইকে নমস্কার। তিনি অত্র এলাকা কিংবা বলছিলাম তারা আনন্দবাজার তৈশামা এই সমস্ত এলাকা নিয়ে যত তাগুন কুচু খাতম খাজাকিয়ে তংথাউয়ে তংলেনে নিশাল তিনি জন বলছিলাম দিনে জাগারাবো দুই তালানি কেহা সারে জানজালি ফেকা বেফেকানি সময়াবো जों हा एक समायबो जाखिये केहा नारवाय खरनामाय मनि पान्दावो Kemudian baik kakak kerja lainnya di sana. Ini bawa kantornya sorghum baru pulang dari Penai. Ini bawa programnya, bukan kota raja ni. Tribal Forest, PRPLP di Dr. Niji, bawa nama Menteri Syarikat Berjamaah Tiano. Hampai dia
बेरे लगे फैलाए चले PRPPTG डिपार्टमेंट में नॉर्थ साउथ चेयरमैन दलाली चेयरमैन अब चले DSC चेयरमैन अब चले दफ्तर में डायरेक्टर अब चले कांचनपुर सब डिविजन मैजिस्ट्रेट चले SDM जॉर्टन ना खाना खर्चा में लिया हम पैसे मुझे गॉड माफिया थे निष्ठापन में लगे या सब आप लोग ना अरे फंक्शन से हमारा सारे तक करो so PRPPTG डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के चुनाव में 1986 इंग्रजी 1986 तीन पैंसा बच्चों आजाद चौक का जान पूरी के 34 बच्चों तीन बच्चों सिंगल कम्युनिटी सिंगल डिपार्टमेंट के लिए फॉरवर्ड तो ये संस्थान 30 बच्चों आलादा किसी महापुर लैंडमा मतन एवं नोरमा मतन बच्चन बासी हो जाती है जिन सामुदान लाया को तकुरा या बोंगो या को स्कीम वाइज डेवलपमेंट होई तो बच्चों पे नोट है कम्युनिटी बेस्ड ब कम्युनिटी वाइज डेवलपमेंट किए जुन जो तम सुविधा ये मनी जाना किया या पाई और दो चुन कहां पर लोग या को आवाज लगा हुआ श्री बीजेपी IPF ए राज्य में नूतन सरकार को किसी को मुनिया हुआ श्री PTG डिपार्टमेंट मिनिस्टर शानदार मर्दावतिया एक डॉक्टर ने मिनिस्टर माइटाई मुनिया हुआ खानाइयो 10 बच्चों 5 बच्चों 25 बच्चों किए एक PRP and PTG डिपार्टमेंट मिनिस्टर ची रियान में एक डॉक्टर ने मिनिस्टर किंतु उतना डेवलपमेंट है अब उतना निर्माण है किंतु तीन डिपार्टमेंट में PRPPTG डिपार्टमेंट मिनिस्टर बुंजमातिया और टाइम बुझा था तेहा पीछे पड़ा जाती गोष्ठी भविष्य उज्जवल होने के बिना शिक्षा नानाई शुद्ध नानाई क्यों नहीं है काम तामी नानाई शिक्षा नहीं के काम मत नानाई काम ताया के शिक्षा नहीं तुम काम तामो में बता बोलते ही शाहन ना एक डॉक्टर भाई 3 जन IAS कोचिंग थे तो दिल्ली 3 बच्चों ने कोच बच्चों है तो साल में 2-3 लाख का डिपार्टमेंट भी तो 120-25 जन अभी DLED थे तो बेंगलोर हमारे साथे लिए नर्सिंग 54 जन नर्सिंग थे तो GNM ANM नर्सिंग खान तो एवं ताकि फिर से ताबाले से वेल में थी सरकार ने डॉक्टर ने दिया सीधा जरा चेष्टा ला दो आउरी किसी चेष्टा से चीज माथा में तीन बार प्रोग्राम सारे लोग खाता नहीं मामी सारे हो तीन चीज सारे इतिहास से दवाई तो आगर बोला तो बच्चीराम पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांचनपुर सब डिविजन में प्रथम जामिया साकाम ब्रांच में गाड़ी में क्रॉस किए पहले अब गाड़ी नहीं है नो बिहार उनको तो पारा क्रॉस के मामले में उठा हुआ यही जो ट्राइबल लिचियो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप राव होते से रास्ता तो बोल रहे थे सलो बिहार लाहा को माने अवस्था को बुझिए अब सीरियल की दायित्व अब बुझी फैमिली उठा हुआ जों जतो गुण सहयोगिता दिया है अब चीज जतो जनगणनी दायित्व जों शुद्ध भी ऊपर डिटेल के तो ये बिन हुईता आगे के वो मनो नाखर में दायित्व के चुनो लिए कहां जगह दिनरी दायित्व बिने एवं बन्नो कहां समुदाय में सुযোগ दियाले दायित्व जों जतो जनगणनी काजे अंते मास सौमिया छियो তিনি ডক্টর ने मिनिस्टर ने उद्योग एवं डॉक्टर তিনি DLC चेयरमैन एवं डिपार्टमेंट उद्योग 75 लाख টাকা ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर तैयार करबो हाफ ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आगनो ग्रुप फॉरेस्ट मंत्री होते प्रोसेसिंग थे आगनो PTG डिपार्टमेंट ने काम ताने एवं आवते 75 लाख लेके हां ने विभिन्न ट्रेनिंग में खेलना आगनो ये नो काने के 75 लाख তিনি নজর তো খারুটা বসাচ্ছেন সাথে তিনি রমণী মাল্টিপারপাস
কমিউনিটি হল ফাউন্ডেশন সোলাইন খেবনি মঞ্চ বাজে এবং সাইথাও 40 লক্ষ টাকাनि बजे कन्स्ट्राक्शन इताव इसिनि दङ जदि जों काहामि फिलिंगे बाता सिसा फान्दा सिसा नाथ्रै लावखे नाथ्रैलाय जेने आरदिनो बिदि प्लेसमेन्ट हेबाय डिपार्टमेन्ट आरदिनि जे अजय जमातिया साइड दङ जेने काञ्चनपुरनि आरदिनि डिभिजन जेने एक्जिक्युटिभ आंबाय जों सहयोगिता होनाय जों लामा तुई हर फेरले शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था बमाने मुम्बाई ऊपर चिनी अत्यंत प्रयोजन शिक्षा पानीय जल स्वास्थ्य रास्ताघाट इलेक्ट्रिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर बमाने मुम्बाई তার খেতা হওয়া ত্রিপুরা নিজের 10.5 লক্ষ ভৌগোলিক আয়তন বর্ডার এলাকায় বসবাসরত যারা রিয়াং সম্প্রদায়িক গ্রুপ 50% আর যারা তিনিয় পপুলার রোড কানেক্টিভিটি গ্রুপ 40% এলাকাও আবার অবশ্যই আস্তে আস্তে খেতে নিয়ে নিজেরা চিন্তাশীল সঙ্গে সহযোগিতা নির্ণয় এবং সরকার সম্পাদন এবং বিশ্বাসতে তাঙ্গাই जों बड़ी क्षेत्र कहाँ स्टेट ला तुमको साखो में तकरो जैसे जो भाषा उन्होंने काम तो में आर कुछ मंच का से बहुत खेला है तो में हमारे लाउनी सहयोगिता लाइन तीन प्रोग्राम जरा सहकारी समय न देखो सामा खाफिया लेकिन आगे तो देख केबिनेट मिनिस्टर साइंस डायरेक्टर সেই কারণে আইনে সভাপতি নির্বাচন আতে লাউনি আমি যতনি সহযোগিতা চাইল তিনি বড় রাস্তা ও সমাজে লাউনি পাইছিলেন যত হামবাই যত সংখ্যা সব শাখা বলি লাগে না তিনি প্রোগ্রাম সমাপ্তি বা পাইমনি ঘোষণা বা শাখায় যত সংখ্যা